Ovo sve spojeno. Ja sam napravio reklamu, da bar imaju akciji iz HEP-a kao prebaci brojilo na našu mrežu. Stvari besplatne kilovat-sate. Na svim utičnicama u strujnoj mreži. Evo iz ove plinare. Da napravi kao iz plinare akcije. Da, napravi iz plinare kao uzmi bojler za kunu. Flat rate na 24 mjeseca. I grise neograničeno. Možeš i podgrijavat na šparetu. Još sam jedno što se splati imati onaj kamin na RTL-u 2, jel? Imam. I on dođeš doma pijan ono, pa je malo jeben ti. Malo je jeben ti. Ja sam da, to sam ispričao. Da, i on sam napravio kao obrnu Here Tonight. Kao ono, I can feel coming in here tonight. Samo, sve ćete čuti. Ko da grije onaj kamin na RTL-u 2. Malo bolje grije nek toplana. Ko da grije onaj kamin na RTL-u 2. Na lov, kao na najmanji. Šta smo onda još imao? Da. Prije tamo bio akvarij. Što smo postavili akvarij? Akvarij. Na RTL-u 2. LOL. I onda kad te neko pita kao na šta se vi grijete, na drvo ili na plin? Na pretplatu jeben ti jeben. Ko imaš kamin? Ko imaš kamin? Ko imaš kamin? Grundig. Bacili smo ovaj Sony, taj ne valja.